Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah kalah 1-0 dari Filipina. Kita akan langsung ke Stadion Manahan Solo untuk menyaksikan konferensi pers Timnas Indonesia. 네, 뭐 일단 패했기 때문에 많이 아쉽다. 그렇지만 우리 선수들 진짜 평균 연령 20세밖에 안 되는 우리 어린 선수들이 필리핀 성인 대표팀을 상대로 열심히 잘해줬고 어떻게 보면 우리 따르지 않았다. 그런 부분에 있어서는 좀 많이 아쉽고 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 봤다 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리도 부족한 게 있기 때문에 더 노력해야 된다. 오늘 경기는 뭐 한마디로 우리 젊은 선수들이 너무 고생했고 좀 아쉬운 부분이 많이 남는다. 이렇게 생각이 듭니다. Ya, pertama-tama kami kalah, jadi sangat disayangkan. Tapi juga pemain kita rata-rata umurnya 20-an dan melawan tim senior sangat baik juga dalam permainan. Memang hanya tidak ada keberuntungan di kami. Tetapi juga Coach Shin banyak melihat harapan besar juga dari permainan timnas hari ini. Untuk itu ya kita harus lebih besar lagi agar bisa lebih berkembang dan ya memang sangat terima kasih ya atas bekerja kerasnya dari pemain-pemain muda Garuda Indonesia. I feel sorry and just a bit shameful because of our loss. The average age of our team is just around 20 years old. Still, we fought well against Philippine national team because they're senior members. So, but I am still very hopeful. We are still not enough with the young player, but still need to make an effort, and then we need to develop. But I would like to say well done to the players and thank you for our team. Oke, silakan jika teman-teman ada yang bertanya, sebutkan nama dan media. Ya, Mas Iksan, tolong kasih mic-nya. Halo, selamat malam Coach Shin, saya Iksan dari Harian Kompas. Saya punya pertanyaan untuk Coach Shin, dua pertanyaan untuk Coach Shin. Yang pertama, Coach Shin sudah menjalani Piala ASEAN ini 3 kali Coach Shin. Dalam 3 kali kesempatan atau edisi itu Coach Shin bawa ke, dan dalam periode 3 itu relatif ada penurunan di final 2020, semifinal 2022 dan saat ini gugur di babak grup. Pertanyaan saya, apakah Coach Shin menganggap bahwa kiprah Coach Shin sebagai pelatih Indonesia di Piala ASEAN ini adalah sebuah kegagalan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah gagal di Piala ASEAN ini, terutama capai target minimal semifinal, tim ini seperti yang dikatakan oleh Ketum PSSI Pak Erik, targetnya tahun depan untuk mempertahankan emas di SEA Games, dan tahun depan juga mainnya nggak mudah karena bermain di Thailand yang relatif sebagian timnya juga main di Piala ASEAN saat tahun ini. Kalau menurut Coach Shin, apa yang harus ditingkatkan lagi oleh tim ini, mungkin secara individu pemain atau mungkin juga dari liga atau kompetisi kita, biar bisa menopang pemain ini, biar kedepannya mereka benar-benar siap untuk bersaing di kompetisi yang dipersiapkan sebenarnya untuk mereka di SEA Games 2025. Terima kasih Coach. 네, 뭐 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수 있겠지만 우리는 뭐 성인 대표팀이 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 성인 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 절대적으로 뭐 실패다 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어 줬다고 생각하고 있습니다. Ya mungkin bisa aja dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari grup. Tetapi juga ya kita bisa lihat ini bukan timnas senior. Jika kita bawa timnas senior ya pasti Coach bisa pastikan kita bisa juara. Ya mungkin daripada kita bilang atau sebut kegagalan, tetapi membuat pengalaman bagi para pemain muda.
두 번째가 일단 세미파이널을 진출하지 못했고 다음 이제 CGM을 준비한다 했는데 특히 또 태국에서 경기를 하게 되잖아요. 그런 거 있어서 이제 조금 어느 부분을 좀 인도네시아 축구를 고쳐야 된다고 생각하시는지, 개인 문제라고 생각되시는지 아니면은 리그의 이제 퀄리티라고 보시는지. 일단 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 시게임과 23세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에 너무 실망 안 했으면 좋겠고요. 잘 아시다시피 우리는 상대 국가의 성인 대표팀하고 경기했으니까 우리 또 어린 선수들 잘해줬고, 뭐 어린 선수들이 상대 성인 대표팀하고 경기를 하면서 부족한 점이 많이 있죠. 뭐 피지컬부터 해서 모든 것이 우리도 훈련할 수 있는 시간도 짧았고, 지금 우리 인도네시아는 또 리그가 진행 중이고, 그러다 보니까 모든 것이 우리가 조금 힘든 여정을 할 수밖에 없었다. 그렇지만 앞으로 이런 부분을 고치는 것이 아니라 뭐 에릭 회장님하고 우리가 더 큰 꿈을 갖고 사실은 준비했기 때문에 실망하시지 마시고, 우리 에라 PS사의 우리 에릭 회장님이랑 우리 대표팀을 믿고 좀 더 지켜봐 주시면 분명히 우리 팬들이 훨씬 좋아하는 성적을 낼 수 있을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan dan SEA Games. Jadi tidak perlu khawatir dari para fans. Apalagi kita ya melawan timnas senior juga berbagai negara. Mungkin dari segi fisik dan segi semuanya pasti akan tidak gampang untuk melawan timnas senior semua. Apalagi ya latihan kita tidak terlalu lama juga, apalagi sekarang liga bergulir juga di Indonesia. Jadi secara jadwal memang agak mepet dan sulit juga. Dan ya pastinya Coach dan Bapak Ketua Umum PSSI ya Pak Erik sudah dibicarakan untuk mimpi besar lagi daripada sekarang. Jadi mohon memberikan kepercayaan dari fans kepada timnas dan kepada para kepada para pemain dan Bapak Ketua Umum PSSI juga. Suatu hari pasti kami bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan oleh para fans sepak bola Indonesia. You could say that we failed, because we didn't go to semi-final, but I don't think so, because we participate in this competition with the young, young generation. So if I brought original senior national team, I'm quite sure that we can win this competition. Still, this competition gave our young players, a huge amount of, experience and opportunity to play. And then the players who played, today's match, this squad is the member of next year's SEA Game and also under 23 Asian Cup qualifiers. Yeah, obviously we can find so many deficiency because we played against the senior national team opponents. Still, we have a lack of the physical and skills, etc., etc. And also still Indonesian League is the ongoing process, and we didn't have enough time to for training camp. Anyway. We still have a bigger dream and a bigger purpose with the PSS, Chairman Eric Thohir. So I'm quite, quite sure that that someday, even with this member, we can get some result to which we want. Itu ya, abangnya ini. Itu. Halo, Coach Hit, saya Firzi dari Kompas.com. Setelah Marcelino, sekarang Ferrari kartu merah. Rafa Struck juga tidak bisa berbicara banyak sepanjang turnamen. Apakah Coach Hit melihat kontribusi beberapa pemain senior di turnamen ini sedikit mengecewakan atau tidak sesuai harapan dalam mengangkat performa adik-adik mereka? Terima kasih. 마르셀리노 회장, 페라리 회장, 라파엘은 이번 대회에서 잘 보이지 않을 정도로 그렇게 얘기할 수 있겠는데
apalagi performance dari 실망하셨는지 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 네, 일단은 뭐 정확히 얘기하면 실망했다. 우리 나우스 경기도 마르셀로나가 퇴장당하면서 힘든 경기를 했었고, 오늘 또 사실 페라리가 그런 무모한 짓을 안 했으면, 퇴장을 안 당했으면 분명히 뭐 필리핀은 한 두세 골 우리가 넣을 수 있다는 그런 자신감을 갖고 경기했는데, 불의에 퇴장을 당하면 너무 아쉬운 경기가 됐고, 나파일은 이번에 오면서 많이 피곤을 많이 호소했고, 자기 퍼포먼스 못 보여줬는데 그런 부분은 좀 실망했지만 그래도 또 우리가 내년 3월달에 대표팀 그런 모습에 있어서는 또 돌아가서 열심히 잘 해줄 거다 믿고 있다. Ya mungkin bisa coach bicara kecewa pastinya, apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos dan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnas kita. Hari ini pun sama, Ferrari dapat kartu merah, jadi kita tidak bisa mencetak gol satu pun, yang padahal kami berpikir kita bisa cetak 2-3 gol sebelumnya, tetapi sangat disayangkan karena dapat kartu merah. Dan untuk Rafael sendiri ya memang merasakan kecapean begitu sampai di timnas kita, jadi memang tidak bisa menunjukkan performa yang baik, jadi kecewa, tetapi coach percaya dengan Rafael yang akan baik-baik di Liga Australia juga nanti untuk Maret kualifikasi Piala Dunia tahun 2025. Yeah, I'm disappointed about the result, of course. When we play against Laos, Marcelino got a red card, and today's match also Ferrari. If the Ferrari didn't do some reckless challenge, which is unnecessary reaction, then probably we could have scored more than 2 goals with the winning result. However, what's done is done, and then Rafael, he kept saying accumulated fatigue, so maybe that's why he didn't show his own performance, but I'm still expecting that he's going to show better performance during March next year. Oke, ada lagi? Ya, Mas, itu tuh. Ya kamu, Mas. Oke. Coach Ilham dari tvOneNews.com, melanjutkan pertanyaan yang tadi, apakah ketidakhadiran Ivar dan Justin itu dampaknya besar, dan mungkin kalau mereka berdua diizinkan klubnya bakal hasilnya berbeda. Lalu yang kedua terkait pemilihan kapten, kan tadi Ferrari sempat kartu merah ditarik keluar dan akhirnya yang dipilih itu Doni kalau nggak salah dan bukan Asnawi. Kira-kira ada alasan khusus nggak sih? Terima kasih. 어떻게 생각하시는지 궁금한데, 만약에 왔으면 결과를 달라하시는지, 그리고 페라리가 퇴장당하고 보드리가 캡틴을 그 다음에 아스날에서 특별한 이유가 있으신가요? 네, 이바르하고 자스틴만 와서도 이번 대회에서는 뭐 더 좋은 성적 분명히 냈을 것이다. 저는 그렇게 확신하고 있고, 페라리가 퇴장당하면서 주장 완장은 뭐 큰 의미 없이 바로 옆에 있는 동료한테 줬다고 그렇게 보시면 되겠습니다. Ya jika Ivar Justin datang, pasti kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik di AFF turnamen ini. Dan untuk ban kapten diberikan kepada kawan yang lagi dekat mungkin ke Doni. Jadi tidak ada tujuan atau arti apa-apa. If we have Ivar and Justin, we could have had the better result for sure. And the reason why the Ferrari gave the captain band to Doni, I think it's just that Doni was the player who was just beside Ferrari when he's got a red card. Oke, cukup teman-teman. Thank you. Okay. Thank you, coach. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dari
Filipina, para pendukung timnas Indonesia tetap memberikan dukungannya kepada para pemain. Dan berikut kami hadirkan momen dukungan supporter ke para pemain timnas Indonesia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri breaking news malam ini bersama saya Syafa Ati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Incidentally, it's another assist for Nathaniel Brown. It's 3